Mene u ovo vrijeme najčešće pitaju, hoćeš tikvica? A meni glupo reći da ne treba, pa uzmem. Makar ih imam kod kuće barem 5 komada. I naravno zauzmu pola frižidera koliko su velike. Ali nema veze. Baš su fine i vrlo pristupačne. Pripremio sam ja i klasičnu verziju pohanih tikvica, ali i ove ribene su zaista jednako ukusne i podjednako jednostavne. Češanj češnjaka, vlasac, malo senfa, oko 10 grama, velika žlica ekstra djevičanskog maslinovog ulja, jedna velika žlica soka limuna, 150 grama grčkog jogurta, malo šarenog papra, malo himalajske soli, mala žličica sušenog kopra, netko kaže mirođije. Spremiti u hladnjak do upotrebe. Trebati će vam 2 velike tikvice. ...20 grama soli i nemojte smanjivati količinu soli, tikvice će na sebe vezati onoliko soli koliko im je potrebno. Ostaviti 15 minuta na sobnoj temperaturi da otpuste višak vode i eventualne gorčine. Ovo je jedan način za odsjediti, a ovo je drugi i jednostavniji način. Dva jaja, opcija ako imate malo muškatnog oraščića. Biti će ukusno i bez, ali dodajte ako imate 2 velike žlice parmezana. Okus će zaista biti još bolji. 1,5 decilitra mlijeka, 250 grama glatkog pšeničnog brašna, pola standardnog paketića praška za pecivo, ja sam stavio sve ukupno 6 grama, a možete i na vrh noža staviti soda bikarbone. Ulje ne smije biti prevruće, pa pripazite, jer ispeći će se izvana, a iznutra neće. Pržiti nekoliko minuta s jedne i s druge strane, polako do zlatno žute boje. Ulje nemojte bacati, iskoristite ga i drugi dan za neko jelo. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za velik broj pristupačnih recepata s tikvicama i ostalih koje bi volio da probate jer su zaista odlična ideja za obrok.